selesai. Gimana? Hai semua. Kesini dulu dong liatnya. Hai semua. Hai semua. Nanti bikin pancake. Hai. Nanti bikin pancake. Tepung and tea and sugar and egg and chocolate. This one milk was milk. Milk. What? Oh. Sama masukin? Iya. Ini berapa? Wah. One. Oke. Sugar. Okay, Wah. now next. Sampai campur semua. Ya, gabung. Gabung. Hai. Jangan. Lupa. Okay. Now sini. Ada apa ini? Sekarang masuk 6 sendok. Oh, sampai di itu. Sampai dihitung masukin sama Isa. Coba dulu tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah. now press again. Oh, jelly. Oh, yuck. Sampai try.
Nope. Sangat delicioso. So ya. Ya. Aku mau mamam dulu ya. Dadah. Dadah. Oh. Oh. Dadah. Nanti. Gimana?